ये अभी हम लोग आसाम में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरे चाय के पौधे हैं, चाय के बागान यहाँ पर है, पूरे लगे हुए हैं। अभी कटिंग करना बाकी है इसमें। ઠીક અમે આસામમાં આવેલા છે રાજેશભાઈની ખાહરી કહેવામાં આવે છે આસામમાં અને ત્યાં આ શાહના ઝાડો છે અને આ શાહનું ઝાડ આવી રીતનું છે જે પાયડું આવી રીતનું છે એના પાયડાને તોડીને એ લોકો એની સાપ બનાવે તો આજ હું તમને બતાડીશ કેવી રીતની સાપ બને તો ખાસ કરીને આ જે મોટો બગીચો આજુબાજુ દેખાય છે એ પૂરો બગીચો શાહના ઝાડો છે આજુબાજુ આ બતાવે છે રાજેશભાઈ એ પૂરો શાહનો ઝાડોનો બગીચો છે। આ શાક કેવી રીતે બને કોઈ એમાં ફૂલ ફલ કંઈ નહીં આવે પાયડાની જ શાક બને છે એટલે માટે મેં તમને બતાવી તમે આ જોઈ લો માટે હું તમને ખાસ કરીને તમને બતાવવા માંગુ છું। धन्यवाद। ठीक है, हम यहाँ पर आश्रम में आए हुए हैं और यहाँ पर एक चाय के बगीचे में हम लोग आए हैं देखने के लिए। ये पूरा चाय का ये बगीचा है और इसमें ये चाय पत्ती से हरी हरी दिख रही है, सब चाय पत्ती है और उसका ये पत्ते हैं, उसी से चाय पत्ती बनती है और वही चाय पत्ती इधर उधर जाती है बाज़ारों में और हम सब इसको पीते हैं। पर कैसे बनती है मालूम नहीं था, लेकिन आज हम इस बगीचे में आए हैं। ये पूरा चाय पत्ती का बगीचा है, दिख रहा है ये। ठीक है, इसके लिए धन्यवाद।